अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अक्सर जो है सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उनकी वर्कशॉप से करवाते रहते हैं, और उनका जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से वो बातचीत करते हैं। तो उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से वर्कशॉप्स करवाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये टाइम भी देते हैं, तो उसके बावजूद भी आम तौर पे अब देखा ये जा रहा है कि अवाम और जो डॉक्टर्स हैं इनके दरमियान खलीज जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनके आपस में ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं, और आए दिन हम जो है डॉक्टर्स के और मरीज़ों के दरमियान झगड़ा जो है उसको होते हुए देखते हैं। कहने लगे, डॉक्टर साहब आइए आपके साथ आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर और आवाम के दरमियान नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉब्लम जो है ये डॉक्टर और आवाम के दरमियान भी है, ये प्रॉब्लम बच्चे और वालिदैन के दरमियान भी है, ये प्रॉब्लम मियाँ और बीवी के दरमियान में, घर के मुख्तलिफ अफराद बहन भाई उनके दरमियान में भी है। तो मैंने कहा इसका कहाँ देखते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? कहने लगे मैं आपको डॉक्टर्स के हवाले से जवाब देता हूँ। आप देखिए कि मैं जिन लोगों को, जिन बच्चों को मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप करवा रहा हूँ, वो स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं। MBBS किया, उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब का उनका है टेन्योर है, उसके बाद उन्हें पार्ट 1 का एग्ज़ाम करते हुए, पास करते हुए साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ये अरसा गुजरता है। उसके बाद उन्होंने एक और एग्ज़ाम होता है जिसे IMM जो है बोलते हैं, इंटरमीडिएट मॉड्यूल जो है वो करना होता है, और उसके बाद पार्ट 2 का होता है। तो ये IMM के दरमियान जो है, ये कहीं ये वर्कशॉप, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप भी करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये डॉक्टरों में, जो कि बहुत पढ़ी लिखी एक सोसाइटी का एक जो है आप कह लीजिए कि स्टेटा है, उनमें भी ये ज़्यादा माशाल्लाह स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, और उनमें से भी पढ़े लिखों में से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ हुई? कहने लगे ये बात मैं उनसे कर चुका हूँ, मैं आपके साथ मिनोन उसी तरह से पेश करता हूँ। हम बात ये करते हैं कि देखिए आपने एग्ज़ाम पास किया, आपने उसके बाद 2 एग्ज़ाम और पास किए, पढ़े लिखे होने में आपके तो कोई शक नहीं है। कहने लगे बिल्कुल ठीक। कहने लगे ड्यूटी आवर्स भी आप इनके देखिए, लंबी ड्यूटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स, जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा आरास्ता होते हैं। कहने लगे बिल्कुल ठीक। तो कहने लगे मैंने उनसे पूछा फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो हम ब्रेनस्टॉर्म करवाते हैं कि उन्हें खुद सोचने में मजबूर करें। कहने लगे हैरत अंगेज़ तौर पे जब हमने उनसे पूछा कि आप ज़रा गौर करें कि मरीज़ जो हैं वो डॉक्टरों के मतलब क्या कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी खामी इनकी क्या है, इनके अंदर नक्स क्या है। कहने लगी तो खुद ही वो इस नतीजे पे पहुँचे, और बताया कि अवाम ये कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं किसी की सुनते, डॉक्टर्स जो है किसी की बात नहीं सुनते। तो कहने लगे मैं पूछता हूँ कि क्या वो गलत कहते हैं? कहने लगे बात तो आप किसी हद तक ठीक कहते हैं। अब देखिए पढ़ा लिखा हुआ, कॉम्पिटेंट, ड्यूटीज़ पूरी कर रहा है, 2 वजह से मार खा रहा है। नंबर 1 बात नहीं सुनता, नंबर 2 उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है जो मरीज़ देखना चाहता है। आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ बात नहीं सुनता, उसका हल जानेंगे। उसका हल है एक्टिव लिसनिंग, किसी की बात को गौर से सुन लेना जो है, इसी में ही उसके आदि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आदि उसकी तकलीफ़ है, इसी में आधा उसका हल है। तो मैंने कहा जी ज़रा इस पर भी बता दीजिए आधा हल कैसे है। कह लें बॉडी लैंग्वेज की बात हम किसी और वीडियो में आप इनके साथ शेयर कीजिएगा, एक्टिव लिसनिंग में हल क्यों है। कहने लगे देखिए आपका जो मरीज़ है वो आपके पास किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी परेशानी के साथ, किसी जो है ज़हनी टेंशन के साथ आया हुआ है, जिसका हल उसके बस की बात नहीं है। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप जानेंगे, आपसे बताएंगे। अगर हम उसकी बात को पूरा सुनेंगे नहीं तो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो टेंशन है, वो आधी सुन के आप इलाज करने की कोशिश करें, भले आपको उसका समझ आ गई हो, उसका कैथारसिस पूरा नहीं होगा। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे को, जो आपके साथ गुस्सा कर रहा है, मियाँ बीवी में कोई एक फरीक अगर गुस्सा कर रहा है, उसे किसी दिन का सारे का उबाल आया हुआ है, वो उबाल निकालना चाह रहा है, आप इसकी बात को पूरा नहीं सुन रहे हैं, आप दरमियान में काट देते हैं बात। भाई बहन के साथ किसी आर्गूमेंट में आप इसकी बात को काट देते हैं, वो कैथारसिस नहीं होगा, तो अंदर जो टेंशन का लेवल है, वो जो उसके अंदर जिस्म के अंदर जो उसके जिसने एजिटेट किया हुआ है, अगर आप उनको ख़त्म नहीं करते हैं, आप देखिए प्रॉब्लम वहाँ एग्जिस्ट करती रहेगी। आपने इलाज जो करना है, आपने बच्चे को जो हल देना है, आपने मियाँ बीवी में आपस में जिस मसले के हल की तरफ आना है, उसका आधा हल इस चीज़ में है, कैथारसिस पूरा हो लेने दीजिए।
بات مریض کو پوری کر لینے دیجیے۔ میں نے کہا جی آپ کیسے کرتے ہیں، آپ کے مریض آپ سے متعلق، کہہ لیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب تو نہیں ہوتی، لیکن ایک آسان حل جان لیجیے۔ لیکن میں اپنے مریض سے کہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات یقینی رکھیے کہ میں آپ کی بات سننے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو میں آپ کی پوری بات سنوں گا، آپ بلا تکان کہیے، بولیے۔ کہنے لگے جب مریض بات پوری کر لیتا ہے، کہ آپ نے سنا ہے کہ جو سب سے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے مریض کی نظر میں وہ کون ہوتا ہے؟ اس ڈاکٹر نے گل ساری پوری سن لی ہے، سانوں یہ اتنا آرام آ گیا۔ ہم یہ اکثر جملہ سنتے ہیں، کہنے لگے اسے آپ اپنے گھر میں، ایسے آپ گلی میں محلے میں کر کے دیکھیے۔ آپ بازار میں سودا سلف لینے جاتے ہیں، آپ بھائی بہن کے ساتھ آرگومنٹ میں جاتے ہیں، آپ صرف ان کی بات انہیں کہ جی آپ جو بھی کہنا چاہتے آپ کہیے، میں سن رہا ہوں، اور جب تک آپ بول رہے ہیں میں آپ کی بات کو پورا سنوں گا۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو لگے کہ آدھا منٹ، 1-2 منٹ، 10-15 منٹ زیادہ لگے، لیکن آرگومنٹ میں جتنی اپنی ہیٹ انرجی ضائع کرنی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کی انرجی کو پہلے ایگزاسٹ لینے دیجیے، اس کی بات سن لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف بات سن لینا ہی جو اس کا حل ہو۔ ایکٹیو لسننگ میں کہنے لگے کہ اس سے بھی اچھا ایک اور اصول گر کی بات بتاتا ہوں، جب وہ بات کر رہا ہے اسے دیکھیے، کوشش کیجئے اپنے آئی لیول جو ہے اس کے اوپر آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو، اس کو لیول کے ساتھ بٹھائیے اور اس کی بات کو سنیے، اور جب وہ بات کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھیے اور اسے ہاں یا نا میں یا اس کی بات کو کم از کم اس کو فوکس کیجئے، اسے اٹینڈ کیجئے، اسے بتائیے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اور اگر آپ سونے پہ سہاگا چاہتے ہیں، جب اس نے بات پوری کری، بھلے وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا خاوند ہے، جو بھی ہے، مریض ہے، اسے بتائیے کہ آپ نے مجھے یہ 1 2 3 یہی باتیں بتائیں، آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، اسے سمرائز کرنا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مریض یہ کہتے ہیں کہ سب سے ڈاکٹر اچھا وہ ہوتا ہے جو اگلے کی بات پوری سن لے، کیونکہ اسی سے آدھی بیماری حل ہو جاتی ہے۔ اور واقعی سامعین اسی طرح سے ہوتا ہے، جب آپ کیتھارسس پورا ہو لینے دیتے ہیں تو ٹینشن لیول پہلے ہی کم ہو چکا ہوتا ہے، ڈکریز ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا، اس کا علاج کرنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایکٹیو لسننگ جو ہے اسے اس کے لیول پہ بیٹھ کے تسلی سے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اس کی بات سنیے، اسے اٹینڈ کیجئے، فوکس کیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور کوشش کیجئے کہ جو اس نے کہا ہے اسے سمرائز کر کے واپس لوٹائیے۔ اسے کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران آپ کی گرپ بہت سٹرونگ ہو، اگلا آپ کی بات کو سنے، تو سب سے پہلی سکل جو آپ نے آزمانی ہے وہ ہے ایکٹیو لسننگ۔ دوسری جو ہے سکل وہ باڈی لینگویج کی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے ساتھ باڈی لینگویج ہے اس کے متعلق بھی بات کروں، لیکن آج کی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گفتگو میں کمال حاصل ہو، اگلا آپ سے بہت سیٹسفائیڈ ہو، اس کی بات کو پورا سنیے، نہ صرف پورا سنیے، اسے بتائیے کہ تم نے یہ کچھ کہا ہے، سمرائز کر کے دیجیے، آپ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں جی اب آپ بات کیجیے۔ جب وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو جو مباحثہ تھا، وہ جو ٹکر تھی، وہ جو ایک دوسرے کو سینگ پھنسانے تھے، وہ تو بات ختم ہو گئی، آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو گیا۔ اس گر کو آزمائیے گا سامعین۔ کمیونیکیشن سکلز میں بہت امپورٹنٹ سکل جو ہے وہ ہے ایکٹیو لسننگ۔ امید ہے کہ اس کو آپ آزمائیں گے بھی اور اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بھی بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔